खुलुमका KOK KHORANGनि KOKBOROK KOKTWMA आं नराय बाथौ सबनम दिनैनि KOKTWMA बुबाग्राव ओंखा तांसाला गोथार एसेम्बलिवा बासावै उपजाति हिन्जावै जनजाति होना बागै गयमुंना राखा हासारि मन्त्रिफ्रा बिप्लव कुमार दे तांसाला त्रिपुरा गभर्नमेन्टनि एसेम्बलिवा IPF नि MLA धनन्जय त्रिपुरा TTADC नि बिसिंगो इनार लाइन पारमिट नि बागै खरांथि साका त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस मदलनि वर्किंग प्रेसिडेंट चंगजांमानि यागुलो सालसानि यागुलोना आजुखानि याकरै रेखा पुर्णिता चाकमा कक्तिसालि हर शान्तिनगर फालहाते आमसाइनि सुब्रत दत्तनि तंथाया थाङै रांसिसिनि दालबिदार इंराजी सुबाग राज्य सायते फालै तंमानो रंफा खयतपुर थानानि पुलिस কোন খবর আসে যে শান্তিনগর বাজারের সন্নিকটে সুব্রত দত্ত বাবার নাম সুশান্ত দত্ত তার বাড়ির সামনে একটা দোকান আছে দোকানে বা তার বাড়ির মধ্যে পেছনে অসংখ্য বিলাতি মদ থাকতে পারে এই খবরের ভিত্তিতে আমাদের কল্যাণপুর থানার সাব ইন্সপেক্টর জয়ন্ত দেবনাথ সঙ্গে সাব ইন্সপেক্টর বিশ্বজিৎ চৌধুরী এবং স্টাফ নিয়ে সেখানে গিয়ে তল্লাশি চালিয়ে সুব্রত দত্তর দোকানের পেছনে একটা ঘর আছে এই ঘরের থেকে অসংখ্য বিলাতি মদ সিজ করে অনুমান বিভিন্ন ব্র্যান্ডের বিলাতি মদ ৬০,০০০ টাকার মতো হবে সিজ করে সুব্রত দত্তকে পাওয়া যায়নি সে পুলিশ रेड করছে খবর পেয়ে পালিয়ে যায় तांसाला वार टुरिज्म देना की तिंगे राजाखरा आगलिवा बा लुगहिमबा तखलाय जाखा तांसाला CPIM नि बखाताय हासे बन छाखलाय जाकमानि नुकजालिया बल जुदा जुदा थाया फालनाव खलब जागलिया तै जता हाबा नावराव फियक जाखा नुकजाखा दिनैनि KOKBOROK KOKTWMA रन पाइथाना सायoi नायतोदि KOK KHORANG खुलुमका।